Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It happens on a day that usually starts out perfectly fine. You walk out to the mailbox, maybe the sun is shining, the birds are doing their thing, and you pull out a stack of envelopes. And you just know. You know exactly what it is before you even read the return address. It's the window envelope, the official city seal, the property tax bill. It's that universal moment where your good mood just entirely evaporates. Instantaneously. Your heart sinks a little bit. You rip it open, you scan past all the dense legal text to that bold number at the very bottom, and you have this visceral, almost chemical reaction. Right. But the funny thing is, it's not just about the money. It's not just, ouch, that's expensive. It's an immediate comparison. You look across the street at your neighbor's house. The one with the nicer lawn. Right, the nicer lawn, the brand new roof. And you think, is he paying this? Is this right? Am I the one being played here? That split second of suspicion is exactly where we need to start today. Yeah. Because that psychological reflex, that burning question of, is this fair? Yeah. That is the actual foundation of the research we are unpacking. It's so relatable. It really is. We are looking at a fascinating paper titled, Paying Your Fair Share, Perceived Fairness and Tax Compliance. And this was published in the Journal of Accounting and Economics. And before we even get into the weeds of the data, we have to talk about the pedigree here, because we aren't just looking at a casual blog post. Absolutely not. The Journal of Accounting and Economics is an FT50 listed journal. Which is huge. For the academics listening, you know exactly what that means. It's the Financial Times Top 50 list. It is the absolute gold standard for rigorous research. Publishing there is a career-defining achievement. Definitely. This specific article from volume 81, coming out in 2026, is a major contribution from Brad Nathan at Rutgers University, Ricardo Perez Truglia at UCLA, and Alejandro Zettner at the University of Texas at Dallas. And I want to say this right up front to everyone listening. Whether you're a regular subscriber or you just stumbled onto this audio today, please go to the show notes, click the link, read the full paper. Yes, highly recommended. We are going to guide you through it. But this is a thoughtfully crafted, rigorously peer-reviewed piece of scholarship that truly deserves your full attention. Especially if you are at the beginning of your own research journey. This paper is a masterclass in how to design an experiment. It really takes a concept that feels... Well, soft. Yeah, a soft concept like fairness, something we usually leave to philosophers, right? And it shows you how to measure it with hard data out in the real world. Exactly. So let's set the scene for that new researcher who is just getting started. We have this tax bill. We have this feeling of annoyance at the mailbox. What is the actual academic question being asked here? The question is fundamental to how society works. Why do we pay taxes at all? Aside from not wanting to go to jail. Well, that's exactly the traditional economic theory. Going back to the 1970s, the accepted answer was fear. We are viewed as rational actors. We pay because we calculate the probability of getting caught and the cost of the fine. It's purely self-interest. Purely self-interest. Which makes sense on paper, but it feels a little cynical, doesn't it? I don't pay my taxes just because I'm scared of an audit. I pay because, roads need paving, schools need funding. It's the price of admission for a functioning society. And that is the competing theory. It's often called tax morale. Tax morale. I like that. The idea gained traction about a decade ago. It suggests that people pay because of a moral obligation or reciprocal fairness. Basically, I'll pay my share, but only if I believe you are paying yours. It's the playground rule. I'll share my toys if you share your toys. Precisely. But here is the problem for a researcher trying to study this. Right. How do you prove that? It's very easy to test fear. You just raise the fines and see if compliance goes up. Right. But how do you test fairness in the real world when thousands of dollars are on the line? You can't exactly just ask people, hey, are you a good person? You can, but they'll lie. Everyone says they value fairness. And while there have been lab experiments, games played with small amounts of money, researchers really wondered if that nice behavior disappears when the bill is $5,000. The stakes matter. They absolutely do. So to find the answer, our authors went to Dallas County, Texas. Okay, let's unpack the setting. Why Dallas specifically? Dallas is the perfect laboratory for a few reasons. First, the stakes are incredibly high. The average property tax bill there is almost $6,000. Wow. $5,916 to be exact. That is real money. Second, property taxes are huge in the U.S.
They actually generate more revenue than corporate taxes. I had no idea it was that high. It is. And third, and this is the key to the whole methodology, Dallas has a mechanism for revealed preference. Revealed preference, that's a great term, meaning you watch what people actually do, not just what they say on a survey. In Dallas, if you think your taxes are unfair, you can file an appeal, a protest to lower your bill. It's a formal action. It takes time. It takes effort. So the researchers realized that tracking who files a protest is a perfect, observable way to measure who truly feels their tax burden is unfair. That is brilliant. So the mission is to see if changing someone's perception of fairness actually changes whether they fight their tax bill. Yes. How did they actually pull that off? It started with what they called a perception survey. They needed to know what people thought was happening before they intervened. So they asked homeowners a simple question. What do you think the average tax rate is in Dallas? And I'm guessing people were way off. They were biased in a very specific, fascinating way. People live in echo chambers. Huh. If I pay a low tax rate, I assume everyone pays a low rate. If I pay a high rate, I assume everyone is paying a high rate. We anchor everything to our own personal experience. So if I'm getting a great deal, I don't even realize it. And if I'm getting fleeced, I just assume everyone else is getting fleeced too. Correct. And identifying that bias is what allowed the researchers to set up the main event, the field experiment. They sent out official letters to over 50,000 homeowners in Dallas. 50,000. That is a massive sample size. This is the intervention. Yes. They split these homeowners into groups. The control group got a letter that just listed their own info. Here is your house value. Here is your estimated tax. Just standard stuff you'd expect to see. Right. But the treatment group got a letter with an extra column. Next to their own numbers, they saw the average Dallas home, which showed a value of roughly $295,000 and a tax rate of 2.01%. Exactly. And this created an information shock. Imagine you were a homeowner who thought everyone was paying 2.5% and you're paying 2.2%. You're angry about your bill. Because it's high. Right. But then you open this letter and see the average is actually 2.01%. Suddenly you realize, wait, I'm paying more than the average. Or the flip side, you're paying 1.75%, you think that's normal. Then you get the letter, you see the average is 2.01, and you realize, oh wow, I'm actually getting a pretty good deal. That's the crucial moment. The letter forces a sudden recalibration of reality. And the question the researchers asked is, does that realization change whether they file a protest? So let's get into the result analysis. What happened? Did the people who realized they were getting a good deal just stay quiet? They did. And the effect was statistically significant. When people learned that the average tax rate was higher than they thought, meaning their own rate was comparatively low, they were significantly less likely to file a protest. So essentially, I'm not going to complain to the manager because I just found out I'm paying less than everyone else. Exactly. And critically, the reverse was true. If they learned the average was lower than their rate, protests went up. It's pure behavioral economics in action. It is. But the researchers didn't just stop at observing the behavior. They wanted to confirm the actual feeling behind it. So they included a survey link in the letters, and they got about 1,800 responses. And this is where they connect the dots between the action of protesting and the feeling of fairness. Yes. The people who saw that higher average rate, the ones who realized they were getting a deal, explicitly reported feeling that their taxes were fairer. That's amazing. It confirms the mechanism. It wasn't that they were confused by the extra numbers on the letter. It's that their perception of fairness fundamentally shifted. Here's where it gets really interesting for me, because they actually put a dollar value on this feeling. I love when research does this. It's a fascinating metric. They calculated that for every additional $1 contributed by the average household, a taxpayer is willing to contribute an additional 43 cents. Wait, let's pause on that. That means if I know my neighbors are pitching in $1, I'm willing to pitch in 43 cents purely out of solidarity. Reciprocity. Conditional cooperation. And here is the truly mind-blowing part for the academics listening. Back in 2001, there were lab experiments, abstract games played with students in Zurich, and they found a value of 45 cents. No way. Yes, it is shockingly close. 43 cents in the high-stakes real world of Dallas property taxes versus 45 cents in a highly controlled lab setting. That is incredible. It suggests that this instinct for fairness is incredibly stable. Whether you are playing a game for pocket change or paying a $6,000 tax bill, the math holds up.
That really validates a lot of the older lab work, but I want to play devil's advocate for a second. The letter told people that the rates were different. It said the average is 2.01%, but it didn't say why. And that is the nuanced layer the authors cackled next. Because in Dallas, like many places, you might pay less because you have a homestead exemption, or because you are over 65, or because you are a disabled veteran. Right. If I find out my neighbor pays less than me, I'm mad. But if I find out he pays less because he's a disabled veteran, I'm probably totally okay with that. That is exactly the hypothesis they tested with a follow-up preferences survey. They presented a new group of people with hypothetical scenarios. Scenario A: 2 identical neighbors, identical houses, but one pays less. And I assume people hated that. Universally reviled. Yeah. They gave it a fairness rating of 2.3 out of 10. Yeah. Rated very unfair. Makes sense. But then scenario B: 1 neighbor pays less because they are over 65 or disabled. And the rating. It jumps to 5.8 out of 10. That's a huge swing. It implies that inequality is tolerated if there is a valid justification. We don't demand that everyone pay the exact same dollar amount. We demand that the system follows a logic we agree with. Social welfare, reciprocity. So, connecting this back to the field experiment, if the researchers had included a little note in those letters explaining why the average was different, the reaction might have been different. Exactly. If the letter had said, the average is different because many of your neighbors are seniors on fixed incomes, the anger and the protests from those paying more might have been dampened significantly. This feels like a massive lesson for anyone working in government or public policy. It is. Transparency is often sold as this universal good. Just publish the data, just be transparent. But this research shows that transparency is a double-edged sword. How so? If you tell people the average, you help compliance among those who are below it, but you might actively hurt compliance among those above it, unless you provide the context. Context is king. You can't just drop a naked number on people. You have to explain the why. Precisely. If a government wants to maintain social trust, they can't just reveal disparities. They have to justify them. Your neighbor pays less because they are a disabled veteran is a very different message than simply your neighbor pays less. I want to pivot to the takeaways here, because we promised to help the new researchers and the practitioners. If you are an academic listening to this, looking at this paper in the Journal of Accounting and Economics, what is the big lesson? The primary lesson is that soft concepts matter. For a long time, economics treated things like fairness or morale as noise, just psychological fluff. Right. This paper proves they drive hard administrative outcomes. And it proves that you can measure them in the field. You don't have to rely on surveys where people just say what they think you want to hear. You can look at their revealed preference. Did they file the appeal or not? Exactly. What people do matches what people say in this context. And for the practitioners, Yeah. the city managers, the tax assessors listening, It's all about communication. The way you frame a tax bill isn't just administrative. It's deeply psychological. If you want people to comply, you need to make them feel that they are part of a system that is functioning fairly. if they feel like suckers, they will fight you. And if they feel like partners, they will pay. It's fascinating how it all comes back to that feeling at the mailbox. Am I a sucker? That is the core human question in any cooperative system. So where do we go from here? This was Dallas. This was property tax. What are the curious questions left on the table for future research? That is the really exciting part. This paper opens so many doors. First, does this hold for income tax? Oh, that's a good point. The paper briefly touches on this. It suggests that people actually prefer proportional property tax, meaning everyone pays the same rate, but progressive income tax, where the rich pay higher rates. Why the difference? Exactly. Why do we view property wealth differently than income wealth? We need more research there. And what about culture? Dallas is, well, it's Texas. It has a very specific ethos. Right. Texas has a specific relationship with government and taxation. Would this fairness instinct look the same in France? Or Japan? Or a country in Latin America with varying levels of trust in government? That's huge. If I don't trust the government to spend the money well, does fairness even matter? Or does it all revert back to self-interest and fear? That would be a fascinating cross-cultural study. And finally, the why. Future research really needs to drill down on those explanations for exemptions. We saw that disability justifies a tax break. Sure. What about starting a new business? What about having 3 kids? Where do we draw the line as a society on what is a fair exemption? It really forces you to think about what we value. You know, we started this by talking about opening that bill and feeling annoyance.
But this research leaves us with a provocative thought about what it actually means to be a good citizen. It does. We often define a good citizen as someone who simply follows the rules, someone who pays what is demanded without complaining. But this research suggests a much more complex definition. Right. A good citizen is someone who is constantly calibrating their contribution relative to their community. They're willing to pay, but only if the social contract holds. Only if the community is reciprocating. It's not blind obedience, it's a conditional partnership. Exactly. And that partnership relies entirely on perception, on trusting that the system is fair. Well, I will certainly never look at my property tax bill the same way again. I hope you, the listener, take a moment to look at the paper and explore those charts for yourself. It's a brilliant piece of work that really changes how you view your relationship with your community. It really is a wonderful example of how academic rigor can shed light on everyday life. Take care, everyone. We'll talk to you next time. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একটু কল্পনা করা যাক, মানে ধরা যাক পাশাপাশি দুটো হুবহু একই রকম বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একই রকম নকশা বা ভেতরের জায়গাও একদম সমান। হ্যাঁ, ঠিক তাই। সামনের উঠোনটাও দেখতে অবিকল এক। বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোনো উপায় নেই যে বাড়ি দুটোর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে। কিন্তু হঠাৎ একদিন জানা গেল যে একটা বাড়ির মালিক অন্য বাড়ির মালিকের চেয়ে বেশ খানিকটা কম প্রপার্টি ট্যাক্স বা সম্পত্তি কর দিচ্ছেন। একদম। আর এই বৈষম্যের কথা যদি ওই বেশি কর দেওয়া বাড়ির মালিক জানতে পারেন, তাহলে তার মনের ভেতর ঠিক কী ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে? তিনি কি ক্ষুব্ধ হবেন? খুব স্বাভাবিকভাবেই। আর এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে তিনি হয়তো সরকারের কাছে নিজের কর কমানোর জন্য আপিল করতেও প্ররোচিত হতে পারেন। বাহ্যিকভাবে প্রশ্নটা খুব সাধারণ মনে হলেও মানব মনস্তত্ত্ব আর কর ব্যবস্থার একটা খুব গভীর সংযোগ লুকিয়ে আছে এর পেছনে। আজকের আলোচনা ঠিক এই চমকপ্রদ আর প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটা নিয়েই শুরু হচ্ছে। আর সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, এটা কিন্তু কেবল কোনো কল্পনার গল্প নয়। এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য অর্থনীতি আর মনস্তত্ত্বের বাস্তব ডেটা নিয়ে বিশাল একটা কাজ হয়েছে। হ্যাঁ, একাডেমিক জগতে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটা গবেষণার ওপর ভিত্তি করেই এই পুরো আলোচনা আবর্তিত হচ্ছে। গবেষণাটা প্রকাশিত হয়েছে জার্নাল অফ অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইকোনমিক্সে। যেটা একটা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস বা FT50 তালিকাভুক্ত জার্নাল। সহজ কথায় সারা বিশ্বের সেরা 50টা বিজনেস জার্নালের একটা হলো এটি। ঠিক। এ ধরনের জার্নালে কোনো গবেষণা প্রকাশ পাওয়া মানেই সেটা অত্যন্ত কঠিন আর নিবিড় পিয়ার রিভিউ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে গেছে। আর এই অসাধারণ কাজটা করেছেন 3 জন গবেষক, রাটকার্স ইউনিভার্সিটির ব্র্যাড ন্যাথন, UCLA এর রিকার্ডো পেরেজ ট্রুগলিয়া এবং UT ডালাসের আলেহান্ড্রো জেন্টনার। যারা একাডেমিক গবেষণার প্রতি আগ্রহী তাদের প্রতি একটা বিনীত অনুরোধ রইল, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা থাকুক বা না থাকুক, অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি এই মূল আর্টিকেলটা পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করা যেতে পারে। লিঙ্কটা শো নোটে দেওয়া আছে। তো যারা সবে একাডেমিক গবেষণার জগতে পা রাখছেন বা অর্থনীতির এই দিকগুলো নিয়ে হয়তো আগে খুব একটা ভাবার সুযোগ হয়নি, তাদের জন্য একদম গোড়া থেকে শুরু করা যাক। একটা খুব সাধারণ কিন্তু গভীর প্রশ্ন, মানুষ আসলে সরকারকে কর দেয় কেন? মানে প্রথাগত ধারণা থেকে তো মনে হয় মানুষ মূলত জরিমানার ভয়ে বা আইনি শাস্তির হাত থেকে বাঁচতেই কর দিতে বাধ্য হয়। হ্যাঁ, কিন্তু এর বাইরেও কি কিছু আছে? এখানেই চলে আসে ট্যাক্স মোরাল বা কর দেওয়ার নৈতিক দায়িত্ববোধের বিষয়টা। ট্যাক্স মোরাল। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে মানুষের সেই অন্তর্নিহিত তাড়না। গবেষণায় দেখা গেছে মানুষ যখন চারপাশের পরিবেশ পর্যবেক্ষণ করে আর বিশ্বাস করে যে সমাজের অন্যরাও তাদের আয়ের বা সম্পদের একটা ন্যায্য অংশ সরকারকে দিচ্ছে, ঠিক তখন মানুষের নিজের মধ্যেও স্বেচ্ছায় কর দেওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। শুধু শাস্তির ভয় নয়, বরং সামাজিক ন্যায্যতা বা ফেয়ারনেসের অনুভূতি মানুষকে কর দিতে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। মানে সবাই যখন দিচ্ছে তখন আমারও দেওয়া উচিত, এই বোধটাই হলো ট্যাক্স মোরাল। একদম তাই। তাহলে এখানে তত্ত্বীয় একটা দারুণ বিতর্কের জায়গা তৈরি হচ্ছে, কারণ চিরাচরিত অর্থনীতি কিন্তু একটু ভিন্ন কথা বলে। প্রথাগত তত্ত্বে বলা হয় যে মানুষ জন্মগতভাবেই যুক্তিবাদী আর কিছুটা সুযোগ সন্ধানী।
ঠিক, মানুষ অন্যের দেওয়ার করের ওপর নির্ভর করে নিজের সুবিধা নিতে চায়। অর্থনীতিতে এটাকে বলা হয় ফ্রি রাইড করা। ব্যাপারটা অনেকটা বন্ধুদের সাথে রেস্টুরেন্টে খেতে যাওয়ার মতো আর কি। হ্যাঁ, সবাই যদি ঠিক করে যে বিলটা সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে, তখন কেউ কেউ হয়তো সবচেয়ে দামি খাবারটা অর্ডার করে বসে, কারণ সে জানে বিলের বোঝাটা সবার উপর গিয়ে পড়বে। অন্য সবাই রাস্তাঘাট, স্কুল বা সরকারি সুবিধার জন্য কর দিচ্ছে, তখন একজন ব্যক্তি ভাবতে পারে যে সে নিজে কর না দিলেও তো ওই সুবিধাগুলো ঠিকই ভোগ করতে পারবে। কিন্তু এই গবেষণাটায় রিসিপ্রোকাল ফেয়ারনেস বা পারস্পরিক ন্যায্যতার তত্ত্বকে সামনে নিয়ে এসেছে। মানে সহজভাবে বলতে গেলে, অন্যরা যদি সৎ হয় তবে আমিও সৎ হব। হ্যাঁ, রিসিপ্রোকাল ফেয়ারনেস শুনতে খুব ভারী কোনো তাত্ত্বিক জার্গান মনে হলেও এটা আসলে মানুষের একটা সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ যখন দেখে তার প্রতিবেশী বা সমাজের অন্যরা ফাঁকি না দিয়ে তাদের ন্যায্য করটুকু দিচ্ছে, তখন তাদের মধ্যেও কর দেওয়ার একটা নৈতিক বাধ্যবাধকতা কাজ করে। তখন আর ওই রেস্টুরেন্টের বিলের মতো ফ্রি রাইড করার মানসিকতা কাজ করে না, বরং ফেয়ারনেস বা ন্যায্যতার অনুভূতিটাই জয়ী হয়। কিন্তু তাত্ত্বিক ধারণায় এই কথাগুলো বলা যত সহজ, বাস্তব দুনিয়ার তথ্যের মাধ্যমে এটা প্রমাণ করা ঠিক ততটাই কঠিন। আর এই কঠিন কাজটা করার জন্যই গবেষকরা বাস্তব একটা ক্ষেত্র বেছে নিয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস অঙ্গরাজ্যের ডালাস কাউন্টি। গবেষণার ডেটা সংগ্রহের জায়গা হিসেবে ডালাস কাউন্টিকে বেছে নেওয়াটা কিন্তু কাকতালীয় কোনো ব্যাপার নয়। এটা ২৬ লাখ জনসংখ্যার একটা বিশাল এলাকা। একটা হাই স্টেক্স বা উচ্চ মূল্যের প্রেক্ষাপট। ল্যাবরেটরিতে বসে হয়তো মানুষ কয়েক ডলারের সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু ডালাসে গড় বাড়ির মূল্য প্রায় $2,94,846। আর গড় সম্পত্তি কর হল $5,916। বছরে প্রায় $6,000 কর দেওয়া তো কোনো সাধারণ ব্যাপার নয়। একদমই না। আর এর চেয়েও বড় কথা হলো, পুরো টেক্সাস অঙ্গরাজ্যে কোনো স্টেট ইনকাম ট্যাক্স বা রাজ্য আয়কর নেই। তার মানে স্থানীয় সরকারের স্কুল, রাস্তাঘাট বা পুলিশ প্রশাসনের মতো কার্যক্রম চালানোর জন্য এই সম্পত্তি করই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎস। আর এই গবেষণায় প্রায় 50,394টি পরিবারের ডেটা ব্যবহার করা হয়েছে। এত বিশাল সংখ্যক ডেটা গবেষণার ফলাফলকে একটা অনন্য গ্রহণযোগ্যতা দেয়। কিন্তু এখানে তো একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল। গবেষকরা তো আর চাইলেই কারো করের হার বাড়িয়ে বা কমিয়ে দিয়ে দেখতে পারেন না যে মানুষের প্রতিক্রিয়া কি হয়। না, সেটা তো আইনত সম্ভব নয়। তাহলে তারা এই রিসিপ্রোকাল ফেয়ারনেসের বিষয়টা পরীক্ষা করলেন কিভাবে? তারা একটা চমৎকার এবং সম্পূর্ণ বৈধ পদ্ধতি বেছে নিয়েছিলেন, যাকে বলা হয় ন্যাচারাল ফিল্ড এক্সপেরিমেন্ট। হ্যাঁ, এটা মূলত একটা তথ্য প্রকাশের পরীক্ষা। এই এক্সপেরিমেন্টের নকশাটা নিয়ে আরেকটু বিস্তারিত জানা দরকার। যেহেতু করদাতাদের করের হার সরাসরি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়, তাই তারা চিঠির মাধ্যমে এই পরীক্ষাটা চালান, তাই তো? ঠিক। ডালাস কাউন্টির সেই নির্বাচিত পরিবারগুলোর কাছে গবেষকরা চিঠি পাঠান। কিছু পরিবারকে শুধু তাদের নিজস্ব বাড়ির প্রস্তাবিত মূল্য আর করের পরিমাণ জানানো হয়। কিন্তু গবেষণার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে গ্রুপটা ছিল, তাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে তাদের নিজস্ব করের পাশাপাশি একটা বাড়তি তথ্য দেওয়া হয়। তা হলো পুরো ডালাস কাউন্টির গড় করের হার, যেটা ছিল 2.01%। এখন কথা হলো, এই চিঠি পাওয়ার পর মানুষের প্রতিক্রিয়া মাপা হলো কিভাবে? এখানেই আসে কর প্রোটেস্ট বা ট্যাক্স আপিলের বিষয়টা। ট্যাক্স আপিল বিষয়টা একটু পরিষ্কার করা যাক। মানুষ তো আর সরাসরি বলতে পারে না যে আমার কর কমিয়ে দিন। হ্যাঁ, কিন্তু তারা বাড়ির প্রস্তাবিত মূল্যের বিরুদ্ধে আপিল করে পরোক্ষভাবে করের বোঝা কমাতে পারে। আর এই আপিল করার প্রবণতাকে গবেষকরা কর দেওয়ার সদিচ্ছা মাপার একটা প্রক্সি বা একক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিষয়টা ঠিক এরকমই। ডালাস সেন্ট্রাল অ্যাপ্রেজাল ডিস্ট্রিক্ট প্রতি বছর বাড়ির একটা প্রস্তাবিত মূল্য নির্ধারণ করে, আর এর ওপর ভিত্তি করেই কর ধার্য হয়। এই মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়াটায় যেহেতু কিছুটা অস্পষ্টতা থাকে, তাই আইন অনুযায়ী বাড়ির মালিকরা চাইলে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এই মূল্যের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারেন। এটা কিন্তু কোনো সাধারণ চিঠি লেখার বিষয় নয়, এটা একটা সত্যিকারের সিদ্ধান্ত, যার উপর নির্ভর করে অনেক টাকা বাঁচানো সম্ভব। যারা সফলভাবে আপিল করতে পারেন, তারা প্রথম বছরেই গড়ে প্রায় $457 বাঁচাতে পারেন। তাই আপিল করার সিদ্ধান্তটা সরাসরি পকেটের সাথে জড়িত। তাহলে আপিল করাটা তো বেশ লাভজনক, কিন্তু সবাই কি আপিল করে? এখানেই মনস্তত্ত্বের খেলা। আপিল করা লাভজনক হলেও এটা বেশ সময় সাপেক্ষ আর ঝামেলার। মানুষ তখনই এই ঝামেলায় যায় যখন সে মনে করে যে তার সাথে অন্যায় হচ্ছে।
বা সে অন্যদের চেয়ে বেশি কর দিচ্ছে। একদম। আর এখানেই এই এক্সপেরিমেন্টের প্রথম ধাপটি, অর্থাৎ পারসেপশন সার্ভে বা মানুষের ধারণার ওপর করা জরিপের ফলাফল সামনে আসে। এই জরিপ থেকে দেখা যায় যে সমাজের অন্যান্য মানুষ কত শতাংশ কর দিচ্ছে সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা অনেকটাই ভুল। হ্যাঁ, মানুষ সাধারণত নিজের করের হার দেখেই সমাজের বাকিদের করের হার অনুমান করে নেয়। মানে যে বাড়ির মালিক নিজে তুলনামূলকভাবে কম কর দেন, তিনি স্বভাবতই ধরে নেন যে পুরো কাউন্টির গড় করও বুঝি বেশ কম। ঠিক। আবার যিনি নিজে বেশি কর দেন তিনি মনে করেন সমাজের অন্য সবাইও হয়তো উচ্চ হারে কর দিচ্ছে। মানুষ আসলে নিজের চারপাশের ছোট জগৎটা দিয়েই পুরো সমাজকে বিচার করে। মনস্তত্ত্বের ভাষায় একে এক ধরনের প্রজেকশন বায়াস বলা যেতে পারে। মানুষের কাছে যেহেতু সঠিক তথ্য থাকে না, তাই তারা নিজেদের অবস্থাকেই একটা মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করে। আর এই ভুল ধারণার জায়গায় দাঁড়িয়েই চিঠির মাধ্যমে ওই তথ্য নির্ভর ধাক্কাটা দেওয়া হয়েছিল। আর সেই চিঠির প্রভাব যখন মূল মাঠ পর্যায়ের ফলাফল হিসেবে সামনে এলো, সেটা তো রীতিমতো চমকে দেওয়ার মতো। চিঠির মাধ্যমে যখন মানুষ হঠাৎ করে জানতে পারল যে কাউন্টির গড় কর তাদের পূর্বধারণার চেয়ে ভিন্ন, তখন তাদের আচরণে স্পষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। যেসব পরিবার আগে ভাবত অন্যেরা কম কর দেয়, তারা যখন চিঠিতে দেখল যে কাউন্টির গড় কর 2.01%, যা তাদের ধারণার চেয়ে বেশি, হ্যাঁ, তখন তাদের মধ্যে কর আপিল করার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। এটাই হলো রিসিপ্রোকাল ফেয়ারনেসের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ। তথ্যের প্রভাবে মানুষের মধ্যে ন্যায্যতার অনুভূতি তীব্রভাবে কাজ করেছে। ডেটা বলছে তথ্যের প্রভাবে মানুষের অনুমিত গড় করের হার যদি প্রতি 0.1% বা 0.1 পয়েন্ট বেশি মনে হয়, তবে তাদের আপিল করার সম্ভাবনা প্রায় 2.75 পয়েন্ট কমে যায়। অর্থাৎ যখনই একজন নাগরিক বুঝতে পারেন যে সমাজের অন্য নাগরিকরাও তাদের ভাগের বেশি বা ন্যায্য করটুকু দিচ্ছে, তখন তার নিজের মনের ভেতর থাকা একটা চাপা অসন্তোষ দূর হয়ে যায়। তিনি আপিল করার যে ঝামেলা, সেটাই আর যেতে চান না। তিনি নিজের কর দেওয়াটাকে তখন আর কোনো বৈষম্য হিসাবে দেখেন না। ঠিক। এই ব্যাপারটাকে গবেষণায় খুব চমৎকারভাবে আর্থিক পরিমাপে বা মানি মেট্রিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে কাউন্টির অন্যান্য পরিবারগুলো গড়ে $1 বেশি কর দিলে একজন করদাতা নিজের পকেট থেকে অতিরিক্ত 43 সেন্ট দিতেও স্বেচ্ছায় প্রস্তুত থাকেন। মানে অন্যের $1 অবদান নিজের মধ্যে 43 সেন্টের অতিরিক্ত সদিচ্ছা তৈরি করে। অন্যের $1 অবদানে নিজের 43 সেন্ট দেওয়ার সদিচ্ছা তৈরি হওয়া, এই ডেটাটা শুনতে যতটা সাধারণ মনে হচ্ছে, এর পেছনের গল্পটা কিন্তু ততটাই বিস্ময়কর। বিস্ময়কর কারণে যে এই ফলাফলটা আগের অন্যান্য ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্টের ফলাফলের সাথে প্রায় হুবহু মিলে যায়। যেমন 2001 সালের একটা বিখ্যাত ল্যাবরেটরি এক্সপেরিমেন্ট ছিল। ল্যাবরেটরিতে করা কিছু ক্লাসিক গেম থাকে, যাকে অর্থনীতির ভাষায় পাবলিক গুডস গেম বলা হয়। ধরা যাক কয়েকজন সাধারণ মানুষকে কিছু টাকা দিয়ে বলা হলো একটা যৌথ ফান্ডে জমা দিতে। সেখানে দেখা গিয়েছিল অন্যের প্রতি অতিরিক্ত $1 অবদানের বিপরীতে মানুষ নিজের অবদান 45 সেন্ট বাড়াতে ইচ্ছুক হয়। ল্যাবরেটরিতে সাধারণ মানুষের 45 সেন্ট, আর ড্যালাসের মতো একটা বাস্তব জায়গায় যেখানে হাজার হাজার ডলারের প্রপার্টি ট্যাক্স জড়িত, সেখানে 43 সেন্ট। এই মিলটা সত্যি অবাক করার মতো। একদমই তাই। ল্যাবের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ আর বাস্তব জীবনের রুক্ষ পরিবেশের মধ্যে মানুষের মনস্তত্ত্ব যে এত একইভাবে কাজ করে, সেটাই গবেষণার আগে হয়তো এত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি। তবে এতক্ষণ জানা গেল যে অন্যরা সমান বা বেশি কর দিলে মানুষের কর দেওয়ার সবিচ্ছা বাড়ে। কিন্তু বাস্তব সমাজ তো আর এত সহজ সমীকরণে চলে না। বাস্তবে সবাই সমান কর দেয় না। সমাজেই এমন অনেক পরিবার আছে যারা বৈধভাবেই অন্যদের চেয়ে অনেক কম কর দেন। এই বৈষম্যের কারণ কি, আর মানুষ এই বৈষম্যকে কিভাবে মেনে নেয়, এই জায়গাটাতে গবেষণার প্রেফারেন্সেস সার্ভে বা মানুষের পছন্দের ওপর করা জরিপের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এটা আসলে পুরো আলোচনার একটা ইমোশনাল বা আবেগীয় দিক উন্মোচন করে। সমাজে কিছু পরিবার ছাড় পায়। হ্যাঁ, যেমন যাদের বাড়িটা প্রাইমারি রেসিডেন্স বা যাদের বয়স 65 বছরের বেশি, অথবা যাদের পরিবারে কোনো প্রতিবন্ধী সদস্য আছেন, তারা করের ক্ষেত্রে কিছু ছাড় পান। এখন কাউকে যদি শুধু জানানো হয় যে অন্য একটা পরিবার তার চেয়ে কম কর দিচ্ছে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মধ্যে একটা প্রবল অন্যায্যতার অনুভূতি কাজ করে।
হ্যাঁ, প্রেফারেন্সেস সার্ভেতে এই বিষয়টা খুব নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। যখন মানুষকে শুধু বলা হয় যে দুটো হুবহু একই রকম বাড়ির একটা দিচ্ছে 1.5% কর এবং অন্যটা দিচ্ছে 2% কর, তখন মানুষ একে অত্যন্ত অন্যায্য মনে করে। 1 থেকে 10 মাত্রার স্কেলে এই বৈষম্যের ন্যায্যতার স্কোর আসে মাত্র 2.3। মানুষ খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ হয় যে একই রকম বাড়ি হওয়া সত্ত্বেও আর একজন কেন কম কর দেবে। কিন্তু যখনই এই তথ্যের সাথে একটা ছোট্ট প্রেক্ষাপট যোগ করে দেয়া হয়, যেমন যে বাড়িটা 1.5% কর দিচ্ছে সেই বাড়ির মালিক একজন বয়স্ক ব্যক্তি বা সেই পরিবারে একজন প্রতিবন্ধী মানুষ আছেন, তখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আমূল পাল্টে যায়। এই একই বৈষম্যকে তখন মানুষ অনেক বেশি সহানুভূতির চোখে দেখে। এবং ওই ন্যায্যতার স্কোর 2.3 থেকে 1 লাফে বেড়ে দাঁড়ায় 5.8-এ। এর মানে হলো প্রেক্ষাপট বা কারণ জানা থাকলে কর ব্যবস্থার প্রতি মানুষের অন্যায্যতার অনুভূতি প্রায় 55% কমে যায়। মানুষ তখন নিজের অর্থনৈতিক স্বার্থের চেয়ে সামাজিক সহানুভূতিকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এখানে একটা ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে নেওয়া ভালো। করের ছাড়, সম্পদের বন্টন বা বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সামাজিক সুরক্ষার যে বিষয়গুলো উঠে এলো, এগুলো নিয়ে সমাজে নানা রকম রাজনৈতিক মতদর্শ থাকতে পারে। হ্যাঁ, ডানপন্থী বা বামপন্থী চিন্তাধারায় এসব নিয়ে প্রচুর তর্ক বিতর্ক হয় যে কাদের কতটুকু ছাড় পাওয়া উচিত বা আদৌ উচিত কিনা। রাজনৈতিক দর্শনের উপর ভিত্তি করে এই কর নীতিগুলোর পক্ষে বা বিপক্ষে অনেকেরই জোরালো মতবাদ থাকে। তবে আজকের এই আলোচনার উদ্দেশ্য কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা সামাজিক মতবাদকে সমর্থন করা বা কোনো পক্ষ নেওয়া নয়। একদমই না। কেবল এই গবেষণাপত্রটিতে যে বাস্তব ডেটা এবং মানুষের আচরণের যে বৈজ্ঞানিক প্রতিফলন পাওয়া গেছে তার সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হচ্ছে। মানুষ যখন প্রেক্ষাপট জানতে পারে তখন তার আচরণে কেমন পরিবর্তন আসে সেটাই এখানে মুখ্য বিষয়। এই গবেষণা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা একাডেমিক এবং পেশাজীবী মহলের জন্য অনেক বড় তাৎপর্য বহন করে। একাডেমিকদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হল ল্যাবরেটরির নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের বাইরেও বাস্তব জীবনের অত্যন্ত উচ্চমূল্যের পরিবেশেও ন্যায্যতা মানুষের সিদ্ধান্তকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানুষ কেবল নিজের স্বার্থ বা সেলফ ইন্টারেস্ট দ্বারা চালিত নয়, সামাজিক রীতিনীতি এবং পারস্পরিক ন্যায্যতার বোধ বাস্তব অর্থনীতির এক বিশাল চালিকা শক্তি। আর যদি নীতি নির্ধারক বা ট্যাক্স অথরিটির দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা যায়, তাহলে এই গবেষণার একটা খুব দারুণ প্রায়োগিক দিক রয়েছে। সরকার যদি নাগরিকদের কাছে করের হার এবং বিশেষ করে কর ছাড়ের পেছনের যৌক্তিক কারণগুলো স্বচ্ছতার সাথে তুলে ধরে, তবে সমাজের সামগ্রিক ট্যাক্স মোরাল বহুগুণে বৃদ্ধি পেতে পারে। তথ্যের এই স্বচ্ছতা মানুষের মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করে। এর ফলে সরকারের বিরুদ্ধে ওই অহেতুক ট্যাক্স আপিলের সংখ্যা কমে যায়, যা পরিশেষে সরকার এবং নাগরিক উভয়েরই মহামূল্যবান সময় এবং অর্থের অপচয় রোধ করে। যে কোনো ভালো গবেষণায় উত্তরের চেয়ে বেশি নতুন প্রশ্নের জন্ম দেয়। সমসাময়িক বিষয়গুলোর আলোকে এই গবেষণা সামনের দিনগুলোতে আরও অনেক কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন তৈরি করে। যেমন আমরা এখানে যুক্তরাষ্ট্রের একটা নির্দিষ্ট অঙ্গরাজ্যের কথা জানলাম, কিন্তু অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে কি এই পারস্পরিক ন্যায্যতার নীতি একইভাবে কাজ করবে? স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে, যেখানে মানুষের রাষ্ট্রের প্রতি আস্থা অনেক বেশি, কিংবা এশিয়া বা ল্যাটিন আমেরিকার কোনো দেশে কি মানুষের প্রতিক্রিয়া হুবহু একই রকম হবে? এটা নিয়ে ভাবার প্রচুর অবকাশ আছে। তার চেয়েও বড় কথা হলো এখানে সম্পত্তি কর বা প্রপার্টি ট্যাক্স নিয়ে কাজ হয়েছে, যা প্রকৃতিগতভাবে একটা সমানুপাতিক বা প্রপোর্শনাল কর ব্যবস্থা। কিন্তু যদি আমরা আয়করের মতো প্রগতিশীল বা প্রোগ্রেসিভ কর ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করি, যেখানে আয় বাড়ার সাথে সাথে করের হারও বৃদ্ধি পায়, সেক্ষেত্রে এই রেসিপ্রোকাল ফেয়ারনেসের ফলাফল কতটা ভিন্ন হতে পারে? হিসেবে মেনে নেবে, নাকি সেখানেও সমান হারের করের প্রত্যাশা কাজ করবে? সত্যি ভাবার মতো বিষয়। তবে এই সব কিছু শেষে একটা গভীর এবং উস্কানিমূলক চিন্তা মাথায় রাখা জরুরি। আমরা দেখলাম যে মানুষের কর দেওয়ার সদিচ্ছা এবং ন্যায্যতার অনুভূতি অনেকাংশেই নির্ভর করে তারা চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কী ধারণা পোষণ করে তার উপর। কিন্তু একটু চারপাশের দিকে তাকালে তো দেখাই যায় বর্তমান যুগ হলো অতিরিক্ত তথ্য এবং সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ।
আমরা প্রতিনিয়ত দেখছি কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যালগোরিদম খণ্ডিত বা অনেক সময় অতিরঞ্জিত তথ্য পরিবেশন করছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রায় দেখা যায় কর ফাঁকি দেওয়া বা কর ব্যবস্থায় বৈষম্যের অতিমাত্রায় নেতিবাচক চিত্রগুলো খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে, কারণ নেতিবাচক খবর মানুষের মনোযোগ বেশি আকৃষ্ট করে। ঠিক এই জায়গাতেই একটা ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা তৈরি হয়। যদি এই ন্যায্যতার অনুভূতি, যে একটা সুস্থ সমাজ গঠনে এত বড় ভূমিকা রাখে, তা সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগোরিদম দ্বারা অজান্তেই ম্যানিপুলেট করা হয়, তবে তার পরিণতি কি হতে পারে? যদি আমরা কর দেব কি দেব না, সেই সদিচ্ছা কেবল আমাদের চারপাশ সম্পর্কে নিজস্ব ধারণার উপর নির্ভর করে, তবে আধুনিক বিশ্বে সেই ধারণার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ আসলে কার হাতে? আমরা কি সত্যি স্বাধীনভাবে আমাদের পারসেপশন তৈরি করছি, নাকি কোনো অদৃশ্য অ্যালগরিদম আমাদের নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমরা সমাজ সম্পর্কে কি ভাবব? এই প্রশ্নটা কেবল অর্থনীতি বা কর ব্যবস্থার গণ্ডিতে আটকে থাকে না, এটা আধুনিক সমাজে আমাদের মনস্তাত্ত্বিক স্বাধীনতার এক বিশাল জিজ্ঞাসার জায়গা তৈরি করে দেয়। একদম ঠিক। আমাদের নিজস্ব ধারণার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ কতটুকু, তা নিয়ে এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণটি এই পুরো গবেষণার প্রাসঙ্গিকতাকে এক নতুন মাত্রায় নিয়ে যায়। আর এই গভীর উপলব্ধির রেশ ধরে রেখেই প্রশান্তির আবহে এই আলোচনা আজকে এখানেই শেষ হচ্ছে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। एक पल के लिए एक ऐसे इंसान के बारे में सोचते हैं जो सुबह सुबह अपने घर के बाहर खड़ा है, उसके हाथ में एक लिफाफा है और उसने लिफाफा खोला और उसमें प्रॉपर्टी टैक्स का एक भारी भरकम बिल है। वो एक गहरी सांस लेता है और फिर उसकी नज़र पास वाले पड़ोसी के घर पर जाती है। घर बिल्कुल वैसा ही है, रंग रोगन भी वैसा ही है, यहाँ तक कि सामने का बगीचा भी एक जैसा ही है। अचानक उस इंसान के मन में एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल आता है, क्या ये पड़ोसी भी उतना ही टैक्स दे रहा है जितना मैं दे रहा हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कोई धोखा हो रहा है और मैं बेवजह ज़्यादा पैसे चुका रही हूँ। ये एक ऐसी उलझन है जो दुनिया भर में टैक्स देने वाले हर इंसान के मन में कभी ना कभी ज़रूर आती है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये पूरी चर्चा इसी बहुत ही मानवीय सी उलझन के इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक्स में छपे एक असल और बेहद शानदार शोध पत्र पर आधारित है। जो लोग अकादमिक दुनिया को करीब से जानते हैं उन्हें पता होगा कि ये एक FT50 सूची में शामिल जर्नल है, जिसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ बेहतरीन और सबसे प्रामाणिक रिसर्च ही जगह बनाती है। इस शानदार काम को रटगर्स यूनिवर्सिटी के ब्रैड नाथन, UCLA के रिकार्डो पेरेज ट्रुग्लिया और UT डालस के अलेक्जेंडर जेंटनर ने मिलकर अंजाम दिया है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही आत्मीय और विनम्र सा अनुरोध है, चाहे कोई इस चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे, लेकिन इस कड़ाई से पीयर रिव्यू किए गए लेख को पढ़ने के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। इसका लिंक शो नोट्स में दिया गया है। ये चर्चा खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है जो एकेडमिक शोध की दुनिया में बिल्कुल नए हैं और अपनी खुद की रिसर्च यात्रा शुरू करने वाले हैं। चूंकि कुछ श्रोताओं ने एक सरल सारांश की मांग की थी, तो अगर बहुत ही आसान भाषा में विषय को सेट करने के लिए कहूँ तो ये शोध ये जांचता है कि क्या लोग अपना टैक्स चुकाने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं जब उन्हें लगता है कि दूसरे लोग भी अपने हिस्से का उचित टैक्स चुका रहे हैं। शोधकर्ताओं ने टेक्सास में प्रॉपर्टी टैक्स के आंकड़ों का उपयोग करके एक प्राकृतिक फील्ड प्रयोग किया है। सही कहा आपने। और चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। पारंपरिक अर्थशास्त्र की किताबों में तो हमेशा से यही पढ़ाया जाता है कि इंसान बहुत स्वार्थी होता है, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है। इसे कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं। इस पुरानी सोच के हिसाब से लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए टैक्स देते हैं क्योंकि उन्हें टैक्स चोरी पकड़े जाने और जुर्माना भरने का डर होता है। लेकिन ये रिसर्च पेपर दो बहुत ही दिलचस्प बातों को सामने लाता है, टैक्स मोराइल और पारस्परिक निष्पक्षता। तो टैक्स मोराइल और पारस्परिक निष्पक्षता मतलब ये वो बिंदु है जहां से ये रिसर्च पारंपरिक सोच को पूरी तरह से चुनौती देती है ना? एकदम सटीक। लोग केवल जुर्माने के डर से टैक्स नहीं देते, कई बार वे इसलिए भी अपनी जेब ढीली करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एक सही और नैतिक काम है। टैक्स मोराल का मतलब ही यही है कि कर चुकाने के प्रति लोगों की आंतरिक प्रेरणा क्या है। लेकिन ये नैतिकता तभी तक काम करती जब तक सिस्टम उन्हें निष्पक्ष या फेयर लगे। पर मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ, या यूं कहूँ कि मैं एक आम इंसान के नज़रिए से सोचना चाहूँगी। पारंपरिक अर्थशास्त्र का तर्क अपनी जगह सही भी तो लगता है,
मतलब अगर मुझे पता चले कि मेरा पड़ोसी मुझसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? मेरा बैंक बैलेंस तो मेरे खुद के टैक्स से कम हो रहा है ना। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा पैसा बचे। क्या वाकई लोगों को इस निष्पक्षता की इतनी परवाह होती है कि वे अपने खुद के हज़ारों डॉलर खुशी खुशी दे दें? ये एक बहुत ही जायज़ संदेह है और शोधकर्ताओं ने भी इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। इसे परखने के लिए डैलस काउंटी टेक्सास को चुना गया। वहां एक औसत घर की कीमत करीब $3 लाख के आसपास है और प्रॉपर्टी टैक्स का सालाना बिल लगभग $6,000 आता है। $6,000? ये कोई छोटी मोटी रकम तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब दाव इतने ऊंचे हों तब यह देखना वाकई रोमांचक हो जाता है कि क्या ये जो निष्पक्षता का एहसास है, क्या ये लोगों को अपनी जेब से इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए मना सकता है। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि शोधकर्ताओं ने इस प्रयोग को डिजाइन कैसे किया। जो लोग नई रिसर्च शुरू कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि कैसे बड़े पैमाने पर प्रशासनिक डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि उन्होंने डैलस काउंटी के 50,000 से ज्यादा घरों को टैक्स अपील के दिनों में कुछ पत्र भेजे थे। टेक्सास का नियम यह है कि हर साल वहां का मूल्यांकन विभाग घरों का एक प्रस्तावित मूल्य तय करता है और लोगों के पास 1 महीने का समय होता है इस मूल्य के खिलाफ अपील या विरोध दर्ज करने का। अगर वे अपील जीत जाते हैं तो उनका टैक्स कम हो जाता है। वही तो, और यहीं पर कार्य प्रणाली का असली जादू नजर आता है। शोधकर्ताओं ने एक सूचना प्रकटीकरण प्रयोग यानी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर एक्सपेरिमेंट का रास्ता चुना। जाहिर सी बात है वे अपनी मर्जी से किसी का टैक्स रेट तो बदल नहीं सकते थे, वो तो पूरी तरह से अनैतिक और अवैध होता। तो उन्होंने बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने लोगों को जो चिट्ठियां भेजी उनमें डैलस काउंटी की औसत टैक्स दर की सटीक जानकारी दे दी, जो कि 2.01% थी। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मतलब कुछ लोगों को जो चिट्ठी मिली उसमें सिर्फ उनके खुद के टैक्स की जानकारी थी, लेकिन एक दूसरे समूह को जो चिट्ठी मिली उसमें उनके टैक्स के साथ साथ डैलस के औसत घर के टैक्स की तुलनात्मक जानकारी भी दी गई थी। ये बस यूं ही नहीं किया गया था, है ना? हाँ, बिल्कुल यूं ही नहीं था। इस प्रयोग से पहले शोधकर्ताओं ने 2000 से ज्यादा अमेरिकी घर मालिकों पर एक सर्वे किया था। उस सर्वे में इंसानी दिमाग के बारे में एक बहुत ही गजब की बात सामने आई थी। वो परसेप्शन सर्वे, हाँ, मुझे रिसर्च का वो हिस्सा बहुत मजेदार लगा था। असल में लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं होता कि उनके इलाके की औसत टैक्स दर क्या है। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, वो बड़ी आसानी से मान लेता है कि जो टैक्स वो खुद दे रहा है बाकी पूरी दुनिया भी वही दे रही है। एकदम सही कह रही हैं आप। इसका असर ये होता है कि जो व्यक्ति कम टैक्स दे रहा है उसे लगता है कि पूरे इलाके का टैक्स कम है, और जो व्यक्ति ज्यादा टैक्स दे रहा है वो मान बैठता है कि औसत दर बहुत ज्यादा है। और इसीलिए जब उस चिट्ठी में असली औसत दर यानी 2.01% लिखी हुई आई तो वो जानकारी कई लोगों के लिए एक झटके की तरह थी। एक तरह का इंफॉर्मेशन शॉक कह सकते हैं इसे। उनका भ्रम टूट गया। बिल्कुल, उनका भ्रम टूट गया। और इस शॉक का असर मापने का तरीका तो और भी कमाल का था। अर्थशास्त्र में इसे रिवील्ड प्रेफरेंस या प्रकट प्राथमिकता कहते हैं, और नए रिसर्चर्स को यह बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। शोधकर्ताओं ने लोगों के घर जाकर ये नहीं पूछा कि क्या आप टैक्स देना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि सर्वे में तो इंसान अक्सर वही बोलता है जो सुनने में आदर्श लगता है, पर असल जिंदगी में वो वैसा करता नहीं है। सही कहा। इसे ही असली नेचुरल फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। शोधकर्ताओं ने असली बर्ताव को मापा। उन्होंने ये देखा कि चिट्ठी मिलने के बाद कितने लोगों ने अपना टैक्स कम कराने के लिए हकीकत में अपील दायर की। ये असली दाव वाला फैसला है, क्योंकि अगर कोई अपील जीत जाता है तो उसे पहले ही साल औसतन $450 की बचत हो सकती थी। कोई व्यक्ति अपील कर रहा है या नहीं, ये इस बात का सबसे पक्का सबूत है कि वो अपने मौजूदा टैक्स बिल को स्वीकार करने के लिए कितना तैयार है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। जब लोगों का भ्रम टूटता है और उन्हें हकीकत पता चलती है तो उनका बर्ताव कैसे बदलता है। जब किसी घर मालिक को ये पता चलता है कि इलाके की औसत टैक्स दर उसके अपने अनुमान से कहीं ज्यादा है, यानी जब उसे ये एहसास होता है कि दूसरे लोग भी अपने हिस्से का पूरा टैक्स चुका रहे हैं, तो अचानक से उसका निष्पक्षता का एहसास बढ़ जाता है। उसे लगता है कि चलो सिस्टम में कुछ तो ईमानदारी है, और इसका सीधा असर उसके कर्मों पर दिखता है। और ये बात सिर्फ एक अनुमान नहीं है, आंकड़े इसकी साफ गवाही देते हैं। रिसर्च में देखा गया कि जब औसत दर के बारे में लोगों की धारणा मात्र 0.1% बिंदु बढ़ जाती है तो उनके द्वारा अपील दायर करने की संभावना 0.3% बिंदु कम हो जाती है। मुझे लगता है इस भारी भरकम आंकड़े को हमें थोड़ा खोलकर समझना चाहिए ताकि ये आसानी से हजम हो सके। इसे ऐसे समझे कि अगर किसी व्यक्ति को अचानक पता चले कि उसके इलाके का औसत टैक्स थोड़ा सा भी ज्यादा है
तो वो टैक्स ऑफिस जाकर लाइन में लगने और टैक्स कम करवाने के लिए झगड़ने का विचार लगभग 3% कम कर देता है। और अगर पैसों की भाषा में बात करें, पैसों के मामले में शोधकर्ताओं ने दिखाया कि अगर औसत नागरिक $1 ज्यादा दे रहा है तो एक करदाता भी अपनी जेब से 43 सेंट्स यानी करीब $0.43 अधिक देने को तैयार हो जाता है, बिना किसी शिकायत के। बिना किसी शिकायत के। ये वाकई बड़ी बात है। इसे समझने के लिए दोस्तों के डिनर का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कुछ दोस्त डिनर पर गए हैं। अगर एक व्यक्ति को लगता है कि बाकी सब बिल में अपना पूरा हिस्सा दे रहे हैं तो वो भी खुशी खुशी अपना पूरा पैसा निकाल कर रख देता है। लेकिन अगर उसे लगे कि बाकी लोग कंजूसी कर रहे हैं तो वो भी अपना हाथ खींच लेगा। यहाँ टैक्स के मामले में बिल्कुल यही हो रहा है। मतलब अगर बाकी समाज $100 अतिरिक्त दे रहा है तो एक आम नागरिक भी अपनी जेब से $43 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये फेयर है। ये वाकई हैरान करने वाला है और पारंपरिक अर्थशास्त्र के नियमों को बदल कर रख देता है। बात यह है कि मनोविज्ञान की प्रयोगशालाओं में जो पब्लिक गुड्स गेम खेले जाते हैं उनके नतीजे भी हूबहू ऐसे ही आते हैं। लैब में भी देखा गया है कि दूसरों के द्वारा $1 का योगदान करने पर व्यक्ति अपना योगदान 45 सेंट्स बढ़ा देता है। अब सोचिए, एक लैब के कंट्रोल माहौल में जो नतीजे आए वही नतीजे असल जिंदगी में डैलस की सड़कों पर हजारों डॉलर के प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में भी सच साबित हुए। यह साबित करता है कि टैक्स मोराल असल जिंदगी में काम करता है। लेकिन एक सवाल जो हमेशा नई रिसर्च करने वालों के मन में आता है वो ये है कि हम कैसे मान लें कि ये सब किसी इत्तेफाक की वजह से नहीं हुआ। हो सकता है उस साल डैलस में कुछ ऐसा हुआ हो जिससे वैसे ही अपील कम हो गई हो। इसे साबित करने के लिए शोधकर्ताओं ने क्या तरीका अपनाया, ये नए रिसर्चर्स के लिए बहुत काम की बात है। इसके लिए उन्होंने इवेंट स्टडी या जिसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट कहते हैं उसका सहारा लिया। ये प्रयोग 2020 में किया गया था। अब अगर ये चिट्ठी ही अपील कम होने की असली वजह थी तो इस चिट्ठी का असर 2020 से पहले के सालों में नहीं दिखना चाहिए। शोधकर्ताओं ने 2015 से 2019 तक का डेटा खंगाला और पाया कि इस प्रयोग का पुराने सालों की अपीलों पर रत्ती भर भी असर नहीं था। मतलब नतीजे एकदम पुख्ता है। बिल्कुल। इसके अलावा उन्होंने एक फील्ड सर्वे भी किया था। चिट्ठी में एक लिंक दिया गया था। जिन करीब 1900 लोगों ने उस लिंक पर जाके सर्वे भरा, जिससे यह साबित हुआ कि उन्होंने चिट्ठी को बहुत ध्यान से पढ़ा है, उन लोगों में अपील ना करने का यह प्रभाव और भी ज्यादा मजबूती से दिखा। ये साबित करता है कि नतीजे कोई तुक्का नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक बहुत ही मानवीय और पेचीदा स्थिति सामने आती है। हमने औसत दर की बात तो कर ली, लेकिन डैलस काउंटी में हर कोई 2.01% टैक्स तो नहीं दे रहा था। कुछ लोग केवल 1.33% टैक्स दे रहे थे तो कुछ 2.73% तक दे रहे थे। सही कहा। जब डाटा को गहराई से देखा गया तो पता चला कि ये फर्क अलग अलग शहरों या मोहल्लों की वजह से नहीं था। ये फर्क टैक्स में मिलने वाली छूट की वजह से था। हाँ, ये हिस्सा इस पूरे रिसर्च पेपर की जान है। किस तरह की छूट की बात हो रही है यहाँ? आंकड़ों के मुताबिक लगभग 84% लोगों के पास प्राथमिक निवास यानी होम स्टेट की छूट थी। करीब 17% लोग ऐसे थे जिन्हें 65 वर्ष से अधिक उम्र का होने के कारण छूट मिली हुई थी, और 2% से कुछ ज्यादा लोगों के पास विकलांगता यानी डिसेबिलिटी के कारण टैक्स में छूट थी। 0.1% है। उन्होंने ये तो बताया ही नहीं कि जो लोग कम टैक्स दे रहे हैं वो आखिर कम क्यों दे रहे हैं। हाँ, उन्होंने संदर्भ नहीं दिया था। बिल्कुल। अब मान लेते हैं कि किसी इंसान को पता चले कि उसका पड़ोसी उससे आधा टैक्स दे रहा है। पहली प्रतिक्रिया तो गुस्से की होगी कि ये तो बहुत गलत है। लेकिन अगर उसे ये बताया जाए कि पड़ोसी बुजुर्ग है या विकलांग है तो क्या फिर भी उसे उतना ही गुस्सा आएगा? इस गहराई को नापने के लिए शोधकर्ताओं ने 528 घर मालिकों पर एक और सर्वेक्षण किया, जिसे प्रेफरेंस सर्वे नाम दिया गया, और इसके नतीजे इंसानी सोच के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वो नतीजे पढ़कर मुझे लगा जैसे हम इंसान कितने जटिल होते हैं। जब लोगों को सिर्फ ये बताया गया कि 2 बिल्कुल एक जैसे घरों पर अलग अलग टैक्स लग रहा है, एक पर 2% और दूसरे पर 1.5%, तो लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उन्हें लगा ये तो घोर अन्याय है। बिल्कुल। उन्होंने इसे 10 में से सिर्फ 2.3 का निष्पक्षता स्कोर दिया, यानी बेहद खराब और अनुचित। लेकिन जैसे ही उन्हें यह संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट दिया गया कि दूसरे व्यक्ति का टैक्स इसलिए कम है क्योंकि वो विकलांग है या उसकी उम्र 65 साल से ज्यादा है, तो उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया। उनका अनुचित होने का एहसास 55% तक कम हो गया और वो निष्पक्षता स्कोर 2.3 से छलांग लगाकर 5.8 पर पहुंच गया। लेकिन यहाँ एक पेज भी तो है। ऐसा नहीं है कि संदर्भ जानने के बाद 100% लोग मान गए।
ये सर्वे दिखाता है कि मानवीय विचार कितने अलग अलग होते हैं। संदर्भ जानने के बावजूद लगभग 30 से 45% लोग ऐसे थे जो अपनी बात पर अड़े रहे। हाँ, उनका मानना था कि टैक्स की दरें सभी के लिए बिल्कुल समान होनी चाहिए। बिल्कुल, चाहे कोई बुजुर्ग हो, विकलांग हो या कुछ और। उनका तर्क ये हो सकता है कि घर तो घर है, चाहे उसमें कोई भी रहे। और मुझे इस पेपर की ये बात बहुत अच्छी लगी कि शोधकर्ताओं ने इस सोच की विविधता को बिना किसी राजनैतिक या वैचारिक झुकाव के बिल्कुल निष्पक्ष रूप से डेटा के जरिए पेश किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या सही है और क्या गलत, बस ये दिखाया कि समाज कैसे सोचता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जो लोग अकादमिक जगत में अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए ये रिसर्च पेपर एक मास्टर क्लास की तरह है। ये सिखाता है कि जो मनोवैज्ञानिक और आर्थिक सिद्धांत किताबों में बहुत जटिल लगते हैं, उन्हें असल जिंदगी में कैसे मापा जा सकता है। हाँ, नेचुरल फील्ड एक्सपेरिमेंट और प्रगट प्राथमिकताओं का इस्तेमाल करके कैसे मानव व्यवहार के गहरे रहस्यों को बिना उनसे पूछे समझा जा सकता है। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी चिट्ठी बड़े प्रशासनिक डेटाबेस के साथ मिलकर समाज की सोच का पर्दाफाश कर सकती है। और जो लोग फील्ड में काम करते हैं, नीतियां बनाते हैं या टैक्स विभाग चलाते हैं, उनके लिए भी इसमें बहुत बड़ा सबक है। केवल टैक्स वसूलना, डंडे का जोर दिखाना या ऑडिट का डर बिठाना ही काफी नहीं है। सबसे बड़ी चीज है पारदर्शिता। लोगों को यह समझाना बहुत जरूरी है कि जो कर प्रणाली है वो निष्पक्ष है। सही बात है। जब नीतियां बनाई जाती हैं तो करदाताओं को ये संदर्भ देना कि किसी को खास छूट क्यों मिल रही है, उनके टैक्स मोराल को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। कोई भी अपना पैसा देने से नहीं कतराता, बस तसल्ली ये चाहिए कि व्यवस्था न्यायपूर्ण है और बाकी लोग भी अपना सही हिस्सा चुका रहे। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है भविष्य की शोध दिशाओं के लिए। इस रिसर्च ने एक स्थानीय काउंटी के प्रॉपर्टी टैक्स के मामले में निष्पक्षता के सिद्धांत को साबित कर दिया है, लेकिन क्या यही सोच बड़े पैमाने पर भी काम करेगी? ये बहुत ही शानदार विचार है। सोचिए जरा, क्या ये टैक्स मोराल अंतर्राष्ट्रीय कॉर्पोरेट टैक्स या डिजिटल टैक्स पर भी लागू हो सकता है? अगर किसी शहर के छोटे दुकानदारों या स्थानीय व्यवसायों को ये पारदर्शी रूप से पता चल जाए कि बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने हिस्से का पूरा टैक्स ईमानदारी से दे रही हैं या फिर कानूनी खामियों का फायदा उठाकर टैक्स चोरी कर रही हैं, तो क्या इसका सीधा असर उन छोटे व्यवसायों के खुद के टैक्स भरने के बर्ताव पर पड़ेगा? अगर उन्हें लगेगा कि सिस्टम बेईमान है, तो क्या वे भी ईमानदारी छोड़ देंगे? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान और सार्वजनिक नीति तीनों के चौराहों पर खड़ा है और आने वाले समय में रिसर्च के कई नए दरवाजे खोल सकता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जो मन में बहुत गहराई से बैठ जाता है वो ये है कि इंसान का व्यवहार केवल स्प्रेडशीट के नंबरों से नहीं चलता। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारे फैसले इस बात से गहराई से जुड़े होते हैं कि हम अपने आसपास के समाज को कैसे देखते हैं। क्या निष्पक्षता की यह चाहत सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स तक सीमित है, या क्या ये हमारे जीवन के बाकी सारे आर्थिक फैसलों को, हमारे निवेश, हमारे खर्च, हमारी नौकरी के विकल्पों को भी इसी तरह खामोशी से चला रही है? ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता और इस पर आगे बहुत सोचा जा सकता है। इस शांत और विचारशील यात्रा में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और मन में उठने वाले सवालों को कभी मरने न दें। Imaginons un instant la scène. C'est un matin, tout ce qu'il y a de plus banal en fait. Le courrier vient d'être déposé dans la boîte aux lettres et parmi les factures, les publicités habituelles, il y a une enveloppe officielle qui attire l'attention. C'est l'avis d'imposition foncière. Ah oui, le fameux courrier qu'on redoute toujours un peu. Exactement. L'enveloppe est ouverte avec une petite pointe d'appréhension, on va dire. Et là, le regard se fige, littéralement, sur le montant inscrit tout en bas de la page. Le choc, quoi. C'est ça. La somme s'avère extrêmement élevée, bien au-delà de toutes les estimations qu'on avait pu imaginer. Et immédiatement, il y a une immense frustration qui monte. Le rythme cardiaque s'accélère légèrement, le sentiment d'injustice est palpable. C'est une réaction très physique au final. Très physique, oui. La décision est prise sur le champ, de manière presque épidermique. Il faut absolument contester ce montant. Entamer une procédure longue, fastidieuse, pour faire baisser cette somme qu'on juge totalement exorbitante.
Mais voilà, que par un pur hasard des circonstances, peut-être une discussion informelle par-dessus la culture du jardin ou un document égaré par erreur, l'avis d'imposition du voisin d'à côté est découvert. Le voisin qui a exactement la même maison. Voilà. Une maison en tout point similaire, la même superficie, dans la même rue. Et là, c'est la surprise absolue. Ce voisin paye une somme bien plus importante. C'est là que ça devient fascinant. Absolument. Face à cette nouvelle information, il y a quelque chose d'assez incroyable qui se produit dans le cerveau. La colère s'évapore, mais mystérieusement, l'envie farouche de contester disparaît presque totalement. Pouf, envolé. C'est ça. Et elle est remplacée par un sentiment apaisant, celui d'avoir au final simplement payé sa juste part. Et tu vois, cette réaction humaine, elle est d'une complexité et d'une richesse absolue. Ce basculement psychologique très précis, où la perception de ce que paient les autres modifie instantanément notre propre volonté de contribuer à la société, ce n'est pas qu'une petite anecdote de voisinage. Non, ça va bien plus loin. Ça touche vraiment au fondement même de notre contrat social. Et c'est justement le cœur d'une recherche d'une rigueur assez impressionnante qui fait l'objet d'un article publié dans la très prestigieuse revue Journal of Accounting and Economics. Une vraie référence. Complètement. Pour situer un peu le niveau d'excellence pour notre audience, il s'agit d'une publication de renommée mondiale qui figure en bonne place dans la fameuse liste FT50. Ça réunit vraiment l'élite absolue de la recherche académique en économie et en finance. C'est clair que la qualité et l'ampleur de ce travail méritent amplement qu'on s'y attarde aujourd'hui. C'est une œuvre qui a été conçue et menée d'une main de maître par un trio de chercheurs brillants. On parle de Brad Nathan de l'université Rutgers, de Ricardo Pérez-Truglia de l'université de Californie à Los Angeles, la fameuse UCLA, et d'Alejandro Zentner de l'université du Texas à Dallas. Un très beau panel. Oui, et leurs travaux apportent un éclairage inédit sur des comportements que l'on pensait intimes et, franchement, indéchiffrables. Absolument. Il est d'ailleurs fortement recommandé à notre audience de prendre le temps d'explorer cet article par eux-mêmes. Que l'on soit un habitué des publications académiques ou simplement poussé par la curiosité intellectuelle, c'est une lecture profondément enrichissante, rigoureusement évaluée par des pairs. Tout à fait. Le lien pour accéder à cette mine d'or d'informations se trouve directement dans les notes accompagnant cette diffusion. C'est un document qui transforme littéralement notre vision de l'impôt. Pour poser un peu le contexte, surtout pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent tout juste les rouages de la recherche académique en économie, il faut revenir un petit peu en arrière. Oui, faire un peu d'histoire de la pensée économique. Voilà. Historiquement, la pensée dominante dans ce domaine modélisait le contribuable de manière assez cynique, il faut le dire. On pensait que les individus payaient leurs impôts uniquement et strictement par intérêt personnel. L'homo economicus pur et dur. Exactement. En gros, la théorie avançait que la seule véritable motivation pour signer son chèque aux impôts, c'était la peur paralysante des sanctions, des audits fiscaux ou des redressements. La carotte et surtout le bâton. Surtout le bâton. Mais cet article décide de prendre une toute autre route et d'explorer une dimension beaucoup plus humaine, plus nuancée, ce qu'on appelle la morale fiscale. C'est le terme exact. La morale fiscale, ça postule quelque chose de fondamentalement optimiste sur la nature humaine. C'est l'idée que les citoyens sont en réalité tout à fait disposés à payer leurs impôts, non pas parce qu'ils sont terrorisés par l'État, mais de manière volontaire, s'ils perçoivent que le système global est équitable. S'ils sentent que tout le monde joue le jeu, en fait. Exactement. S'il y a une certitude ancrée que les autres citoyens payent également leur juste part, l'impôt cesse d'être perçu comme une simple extorsion pour devenir un acte civique naturel, presque une contribution volontaire au bien commun. C'est un changement de paradigme énorme, hein. Au fait sur cette théorie, il la prouve de manière indiscutable en s'appuyant sur des données réelles, massives, avec de véritables enjeux financiers, en observant les impôts fonciers dans l'État du Texas. Mais on imagine bien que passer de la théorie pure à la pratique, surtout dans un domaine aussi sensible que l'argent et les impôts, ça représente un défi méthodologique colossal. Oh que oui, prouver l'existence tangible de cette morale fiscale n'a rien d'une promenade de santé. Et c'est précisément ici que l'innovation des auteurs entre en jeu. Ils s'appuient sur le concept des préférences révélées. Un concept clé. Concrètement, au lieu de distribuer de simples sondages d'opinion, où les gens pourraient facilement mentir ou enjoliver la réalité pour paraître plus vertueux, l'étude se concentre sur des actions concrètes, observables et qui coûtent du temps. L'action mesurée dans cette recherche, c'est le dépôt d'un recours fiscal. Ce qui n'est pas rien. Non,
C'est une contestation légale, officielle, entamée par un propriétaire immobilier dans le but explicite de faire réduire le montant de ses impôts. Ce choix d'observer une action concrète plutôt qu'une simple déclaration d'intention, ça change absolument tout. Déposer un recours exige de l'énergie, de la paperasse, de la détermination. Et le terrain d'étude sélectionné pour observer cette mécanique est fascinant, le comté de Dallas. Un terrain de jeu immense. Immense. Nous parlons ici d'un environnement à très forts enjeux financiers. Le comté abrite environ 2,6 millions d'habitants. C'est colossal. Ça représente une population supérieure à celle de nombreux États américains entiers. Dans ce territoire précis, la pression de l'impôt foncier est particulièrement lourde. Oui, les chiffres sont frappants. Pour donner un ordre de grandeur qui ancre bien la réalité, un foyer moyen dans ce comté paie environ 5 916 $ d'impôts fonciers chaque année. C'est une somme considérable, surtout si on la compare aux quelques 13 704 $ que représente en moyenne l'impôt fédéral sur le revenu. Et il est crucial de souligner une spécificité texane qui rend ce chiffre de 5 916 $ si central dans la vie des habitants. L'absence d'impôt sur le revenu. Exactement. L'État du Texas n'applique aucun impôt sur le revenu à l'échelle de l'État. Par conséquent, l'impôt foncier devient la ressource vitale, le pilier absolu pour financer tous les services publics de proximité. Des écoles primaires aux infrastructures routières en passant par les services d'urgence. Tout repose là-dessus. Les enjeux pour les ménages sont donc colossaux. Une contestation fiscale menée à bien permet à un foyer d'économiser en moyenne 457 $ dès la première année. Ça représente près de 7,7% de leur facture fiscale globale moyenne. La tentation de se lancer dans une contestation est donc omniprésente et financièrement très rationnelle. Complètement rationnel. Le gain potentiel est tangible. Mais pour comprendre l'essence même de l'expérience qui a été menée, il faut examiner de près la source des différences de taxation entre les citoyens. Parce que tout le monde ne paie pas la même chose. Voilà. Sur le papier, le taux moyen d'imposition dans l'ensemble du comté s'élève à 2,01%. Cela signifie que, globalement, l'impôt exigé représente un peu plus de 2% de la valeur marchande estimée de la propriété. Cependant, dans les faits, ce taux varie de manière spectaculaire d'un foyer à l'autre, d'une rue à l'autre. C'est ça qui est contre-intuitif. L'écart moyen absolu constaté par les chercheurs est de 0,4 points de pourcentage. Et c'est là qu'il faut vraiment dissiper une idée reçue très courante. On pourrait légitimement penser que si le voisin paye un taux différent, c'est simplement parce que sa maison a une valeur différente. Qu'elle est plus luxueuse ou plus modeste. Exactement. Or, ce n'est absolument pas le cas ici. L'impôt est strictement proportionnel à la valeur estimée du bien. La véritable mécanique qui crée cette grande hétérogénéité des taux effectifs, ce sont les exemptions fiscales prévues par la loi. Voilà l'élément central du système. La législation texane accorde des réductions significatives ou fige carrément les impôts en fonction de certaines situations sociales ou démographiques précises. Tu peux nous donner des exemples concrets? Bien sûr, prenons l'exonération pour la résidence principale. Elle concerne la très grande majorité de la population, soit 83,8% des foyers. Ensuite vient l'exonération destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans, qui bénéficie à 16,9% des ménages. Enfin, l'exonération pour invalidité s'applique à environ 2,3% des foyers. Donc ces dispositifs s'empilent. L'accumulation de ces dispositifs crée une distorsion massive. Le résultat direct, c'est que deux maisons parfaitement identiques, ayant la même valeur sur le marché et situées exactement dans la même rue, peuvent être soumises à des montants d'impôts radicalement différents. Simplement parce que l'un des propriétaires a soufflé ses 65 bougies ou réside dans sa maison depuis plus longtemps. Cette variation naturelle est quasi invisible pour le citoyen lambda. Ça crée un terreau expérimental parfait. Un laboratoire à ciel ouvert. Mais la question se pose. Comment s'y prend-on pour confronter concrètement des dizaines de milliers de personnes à cette réalité sans enfreindre la loi? Car il est évidemment impossible et totalement contraire à l'éthique de modifier arbitrairement les véritables impôts des gens de manière aléatoire juste pour observer comment ils vont réagir. C'est là que réside la véritable astuce méthodologique. C'est une approche d'une grande élégance. Puisqu'il est interdit de toucher au taux d'imposition réel pour les besoins de la science, les chercheurs ont décidé de manipuler de manière aléatoire la perception qu'ont les contribuables du taux moyen payé par les autres citoyens. Ils ont agi sur l'information, pas sur l'impôt lui-même.
C'est ce qu'on appelle en économie comportementale un choc d'information exogène. On introduit soudainement une donnée factuelle extérieure dans l'environnement de la personne pour observer comment elle ajuste son comportement en retour. Le déploiement de cette méthode s'est fait en plusieurs étapes très minutieuses. L'étape numéro 1 a pris la forme d'une enquête de perception préalable. Une étape indispensable pour valider leurs hypothèses ? Oui, avant de lancer la grande opération sur le terrain avec des milliers de lettres, il fallait s'assurer d'une chose fondamentale. Confirmer que les gens ignorent réellement le vrai taux moyen appliqué dans leur compé. Et l'étude a révélé ce biais cognitif avec une clarté spectaculaire. Quand on ne dispose pas de l'information, l'esprit humain utilise un raccourci. L'individu se base tout simplement sur son propre taux d'imposition pour deviner celui des autres. C'est l'illustration parfaite du phénomène d'ancrage psychologique. Ceux qui, grâce aux exemptions, bénéficient d'un taux d'imposition inférieur à la moyenne, ont systématiquement tendance à surestimer le taux moyen global. Ils pensent que tout le monde paie à peu près comme eux, voire plus. Et inversement pour les autres. Exactement. À l'inverse, ceux qui supportent un taux supérieur à la moyenne ont tendance à le sous-estimer, s'imaginant un peu isolés dans leur fardeau. Cette validation préalable était indispensable. Elle garantissait que fournir le véritable chiffre de 2,01% allait créer une dissonance cognitive et forcer les individus à mettre à jour leurs croyances intimes sur l'équité du système, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Une fois ce biais confirmé, la machinerie lourde de l'expérience de terrain a été mise en branle. Il s'agit de l'envoi massif de lettres à 50 394 foyers très précisément identifiés dans le comté de Dallas. Et le timing était parfait. Fiscale. Pour asseoir la crédibilité de la démarche, les courriers arboraient fièrement le logo officiel de l'Université du Texas à Dallas et portaient la signature d'un chercheur affilié. Ça donne un côté très officiel. À l'intérieur, chaque lettre présentait un tableau récapitulatif clair, indiquant la valeur marchande estimée de la maison du destinataire, ainsi que le montant exact de ses impôts. Et c'est précisément dans la structure de ce tableau que se dissimulait le choc d'informations aléatoires. La fameuse astuce. Par un tirage au sort informatique, certaines lettres ont été imprimées avec une colonne d'informations supplémentaires. Cette fameuse colonne montrait, noir sur blanc, les statistiques pour la maison moyenne de Dallas, révélant ainsi au grand jour le taux d'imposition moyen effectif du comté, ce fameux 2,01%. Et pour le groupe de contrôle ? Pendant ce temps, un autre groupe de ménage servant de groupe de contrôle recevait une lettre visuellement identique, mais amputée de cette colonne révélatrice sur la moyenne communautaire. Mais on pourrait se demander si lire une simple ligne dans un tableau suffit vraiment à provoquer une réaction. C'est une excellente question. Comment s'assurer que les citoyens ont réellement lu et assimilé cette information ? Et surtout, comment quantifier la modification de leur ressenti intime face à l'impôt ? C'est là qu'intervient l'enquête de terrain, brillamment imbriquée dans la lettre elle-même. La solution trouvée est d'une grande ingéniosité technique. Tout en bas de la lettre imprimée se trouvait un lien Internet flanqué d'un code unique à 5 lettres, spécifique à chaque destinataire. Ce lien dirigeait vers un sondage en ligne extrêmement bref. Très astucieux pour le suivi. L'utilisation de ce code unique remplissait un double objectif crucial. Premièrement, cela permettait aux chercheurs de croiser les bases de données et de savoir avec une certitude absolue qui avait ouvert le courrier, qui avait prêté attention à son contenu et qui avait fait l'effort de se connecter. Et le deuxième objectif ? Le deuxième objectif, c'est que le sondage en lui-même posait une question très directe, visant à évaluer le sentiment subjectif d'équité. On demandait aux contribuables de noter sur une échelle de 1 à 10 à quel point il estimait que sa charge fiscale était juste par rapport au reste du comté. L'analyse des résultats qui émergent de cette architecture expérimentale complexe est d'une clarté rassurante pour la recherche économique. Les données parlent d'elles-mêmes. Elles mettent en lumière un lien de causalité indéniable et puissant. Lorsqu'un contribuable découvre, en posant les yeux sur la lettre, que le taux d'imposition moyen autour de lui est en réalité plus élevé que ce qu'il s'imaginait, un profond ajustement psychologique se produit. Son sentiment subjectif d'équité grimpe en flèche. Absolument. Et la conséquence comportementale est immédiate et mesurable. La probabilité qu'il entame une procédure de contestation fiscale chute drastiquement. Les chiffres extraits de cette masse de données sont éloquents et se passent de jargon théorique. Les analyses statistiques montrent qu'une simple augmentation de 0,1 point de pourcentage du taux moyen tel qu'il est perçu par l'individu entraîne mécaniquement une baisse de 2,75 points de pourcentage de sa probabilité de déposer un recours.
C'est un impact comportemental massif provoqué uniquement par la transmission transparente d'une information factuelle. Tout à fait. Et il y a une autre métrique issue de cette analyse qui mérite qu'on s'y arrête. Car elle traduit le concept abstrait de morale fiscale en espèces sonnantes et trébuchantes. Ah oui, cette donnée est fascinante. Les données révèlent que pour chaque dollar supplémentaire payé par le foyer moyen au sein de la communauté, un contribuable individuel devient spontanément disposé à contribuer à hauteur de 0,43 dollars supplémentaires de sa propre poche sans chercher à contester. Ce chiffre précis de 0,43 dollars est considéré comme une véritable pépite dans le milieu de la recherche comportementale. Pourquoi ? Parce qu'il fait écho de manière troublante à des travaux historiques menés en laboratoire pendant des décennies. Oui, les fameux jeux expérimentaux. En économie, il existe ce qu'on appelle les jeux de biens publics. Imaginons le contexte des étudiants isolés dans un laboratoire à qui l'on confie une petite somme d'argent fictive ou minime, disons une vingtaine de dollars. On leur demande de choisir combien ils gardent pour eux et combien ils mettent dans un pot commun qui profitera à tout le groupe. Un classique de la théorie des jeux. Dans ces environnements stériles et hautement contrôlés, les chercheurs avaient calculé de longue date qu'une augmentation de la contribution des autres d'$1 incitait un individu à augmenter sa propre mise de 0,45 $. La résonance entre ces deux nombres donne le vertige. C'est bluffant. Obtenir 0,43 $ sur le terrain, dans la rudesse de la vraie vie, face à de véritables factures fiscales s'élevant à des milliers de dollars, et le comparer aux 0,45 $ obtenus dans le confort d'un laboratoire universitaire, c'est une validation spectaculaire. Ça démontre de manière éclatante que la théorie psychologique de la coopération conditionnelle n'est pas une simple curiosité académique. La psyché humaine réagit aux signaux d'équité avec une constance remarquable, que l'enjeu soit une poignée de pièces dans un jeu expérimental ou le financement des infrastructures de toute une région. Cependant, la démarche scientifique exige d'aller toujours plus loin, d'explorer les zones d'ombre. Il y avait un petit angle mort, oui. Un élément fondamental restait en suspens, le rôle du contexte et de la narration autour de ces chiffres. Dans l'immense expérience menée à Dallas, la lettre d'information délivrait le taux moyen de manière brute, clinique. Elle ne fournissait aucune explication sur le pourquoi de ces variations. Le contribuable se retrouvait seul face à un chiffre froid. Qui a poussé l'équipe de chercheurs à concevoir un dernier volet à leur investigation, l'enquête sur les préférences. Pour ce faire, ils ont recruté un échantillon parallèle de 528 propriétaires à travers tous les États-Unis. Quel était le but exact ? L'objectif était de comprendre comment l'introduction d'une justification rationnelle à une inégalité affecte la jauge interne de ce qui est perçu comme juste ou injuste. Les participants étaient confrontés à des scénarios interactifs où ils devaient utiliser des curseurs pour répartir une charge fiscale imaginaire entre deux foyers distincts, puis évaluer l'équité de la situation. Les conclusions de cette enquête comportementale apportent une nuance essentielle à notre compréhension de la psychologie humaine. C'est clair. Lorsqu'on soumet à ses propriétaires une situation d'inégalité totalement inexpliquée, par exemple, deux maisons rigoureusement identiques, où l'une est taxée à 1,5% et l'autre à 2%, sans la moindre raison apparente, leur rejet est immédiat. La situation est perçue comme profondément arbitraire et injuste. Sur l'échelle de l'équité, la note s'effondre à un maigre 2,3 sur 10 en moyenne. L'inégalité brute, ressentie comme une anomalie du système, détruit toute forme de consentement à l'impôt. Mais là où l'esprit humain révèle toute sa capacité d'empathie et de nuance, c'est au moment où l'on introduit du contexte social. Le contexte change tout. Si l'on explique aux participants que le foyer bénéficiant du taux avantageux de 1,5% abrite une personne en situation de handicap lourd, ou qu'il s'agit d'un couple de retraités ayant dépassé les 65 ans et vivant de revenus modestes, la perception se métamorphose. Le sentiment d'injustice fond de plus de la moitié. Instantanément, la note d'équité remonte de façon spectaculaire pour s'établir à 5,8 sur 10. Cette bascule démontre que le contexte a le pouvoir de légitimer l'écart statistique. Certes, les données révèlent qu'une fraction irréductible de la population, entre 30% et 45% selon les variantes des scénarios, maintient une exigence stricte pour une égalité mathématique parfaite, refusant toute forme de traitement de faveur, peu importe les circonstances. Mais pour la grande majorité des citoyens, la définition de l'équité s'avère beaucoup plus souple et morale. L'équité n'exige pas une uniformité glaciale des taux. Une différence de traitement, si elle est motivée par une volonté claire de protéger les plus vulnérables de la société, est psychologiquement acceptée.
Elle est même intégrée, consciemment ou non, dans la définition profonde de ce qu'est une juste part. Au terme de cette exploration au cœur de la psychologie fiscale, il convient de cristalliser un peu les enseignements majeurs. Pour le monde académique et tous ceux qui s'engagent dans la voie de la recherche, cet article fait figure de véritable cas d'école. Une référence méthodologique absolue pour démontrer comment on peut lier l'invisible au tangible. C'est le mot juste, une véritable synergie méthodologique. La puissance de cette recherche réside dans sa capacité rarissime à fusionner l'analyse de données administratives colossales qui capturent les actions concrètes et non biaisées de dizaines de milliers de personnes avec des expériences comportementales chirurgicales. C'est ce mariage entre l'économie pure, avec ses dollars et ses taux de contestation, et la psychologie humaine, avec ses ressentis d'équité et d'injustice, qui permet d'établir une causalité aussi limpide. Mais l'impact de ces découvertes ne s'arrête évidemment pas aux portes des universités. Les leçons à attirer pour les praticiens, qu'il s'agisse des gouvernements, des administrations fiscales ou des décideurs politiques locaux, sont d'une importance stratégique majeure. L'étude délivre un message limpide. La transparence informationnelle est un levier d'action politique redoutable. Trop souvent, par habitude ou par doctrine, les administrations privilégient l'approche coercitive. La multiplication des audits, la menace des pénalités financières, l'envoi de courrier au ton menaçant. Ça crée de la défiance. Pourtant, les résultats observés à Dallas suggèrent avec force qu'il existe une voie beaucoup plus apaisée et potentiellement plus efficace pour encourager le civisme fiscal. Il suffirait que les institutions publiques adoptent une communication proactive et transparente en informant les citoyens de manière claire sur les contributions réelles de la communauté. Cela permettrait de dissiper les fantasmes et de réaligner les perceptions souvent biaisées de la population. Et cela va bien au-delà de la simple diffusion de tableaux statistiques. Il s'agit de redonner du sens à la dépense publique. En expliquant avec pédagogie les raisons sociales, historiques et éthiques qui sous-tendent les exemptions fiscales existantes, on nourrit le contrat social. Si la population comprend intimement que la complexité du système fiscal sert avant tout à protéger les personnes âgées, à soutenir les invalides ou à maintenir la cohésion sociale, la fameuse morale fiscale s'en trouve consolidée. La pédagogie bienveillante peut se révéler au moins aussi efficace, si ce n'est plus, que la stricte coercition. Ces constats foisonnants nous poussent naturellement à nous interroger sur l'avenir, car la science ouvre toujours de nouvelles portes. Une interrogation particulièrement stimulante serait d'analyser comment cette même dynamique de la morale fiscale s'opère au sein d'un système fortement progressif. C'est une perspective vraiment passionnante. Toute l'expérience décrite ici s'appuie sur l'impôt foncier, qui reste proportionnel. Mais que se passe-t-il dans l'esprit du contribuable face à l'impôt sur le revenu, où le système repose sur des tranches d'imposition qui augmentent de façon exponentielle avec la richesse ? La tolérance psychologique face aux écarts massifs de taxation entre les classes sociales obéit-elle aux mêmes règles de coopération conditionnelle ? La définition intime de la juste part résiste-t-elle à la progressivité de l'impôt ? Il y a également une dimension sociétale incontournable à explorer, particulièrement pertinente à notre époque. Dans un paysage politique contemporain marqué par une polarisation extrême, la perception même de ce qui est juste ou moralement justifiable fluctue-t-elle en fonction des affiliations partisanes ? C'est une vraie question. Et comment ignorer le rôle de l'écosystème numérique dans lequel nous baignons tous ? La manière dont les réseaux sociaux façonnent et souvent déforment la perception que l'on a de la société est une variable nouvelle. Dans un univers algorithmique où l'indignation est monétisée, où les anecdotes fiscales extrêmes, où les fausses informations sur les prétendus privilèges des voisins circulent infiniment plus vite que les statistiques officielles, quel est le dommage collatéral sur la morale fiscale globale ? Cette architecture numérique fondée sur la désinformation ou l'exagération ne risque-t-elle pas d'éroder lentement mais sûrement cette coopération conditionnelle si délicate qui maintient les sociétés à flot ? Ces pistes de réflexion montrent à quel point les mécanismes de l'économie débordent largement des simples feuilles de calcul. Au final, derrière chaque taux d'imposition, derrière chaque contestation fiscale, se cachent les rouages complexes de la psychologie humaine, notre besoin viscéral de justice et la solidité de notre contrat social commun. C'est sur ces perspectives intellectuelles riches et ces questions ouvertes que cette discussion s'achève, tout en douceur. L'invitation reste entière, laissez ces réflexions faire leur chemin, observez le tissu social et les débats publics actuels à travers ce prisme renouvelé de la morale fiscale et de l'équité. C'est une grille de lecture qui transforme la compréhension du monde qui nous entoure.